Shalom, selamat ada sahabat kemasoko biay kiamat itu rancangan isiar melalui Hope Channel. Nah biano pelajaran kau pada miso foto ketolu tahun 2020. Nah Yoku James sebagai moderator dan dipakatan ataupun bincang tentang pelajaran sekolah sahabat biano yang pada ho Elda Jukip penawanan manganu da pelajaran hari tadau Isnin tadau Kamis penuh di bangku Elda Samin manganu pelajaran tadau dot kedua seterusnya penuh di bang banal Isan banal Elda Masuta manganu pelajaran sahabat kita do. Jadi oke nunu hafal tensenan bertanya. Oke, puji Tuhan sebab dan bantu bagi timpun untuk belajar dan sekolah sahabat. Ya sebelum pada ketimpun ataupun terus toko timpun pelajaran, minta toko pada dorongan mentah Roh Kudus, gasa dan toko si dua, ya ada Elda Masuta. Minta dua toko. Kinaringan amadahay do pentron salam kerajaan da surga, na penuh do kuasa, Kusianon samod. Tuhan mingguli-guli ako'y maros dot mangindazaw di ngaran sebab napurimanan dahay kuasa no samod no mazawazo dahay sidhizaditi. San pawag Tuhan mindam ako'y di gazadan no supaya kalambos igamadahay manuturan dat kanangan ko Yesus tudukan di sekolah sabat dahay sabat do biano. Tuhan biano sokpo viay isra dahay mantad dat mimpunti sampai dat asalasay ti gama dahay dat manuturan di beros no kanangan ko Yesus. Kung sapatan, san pawago, sid kinaringan sebab manahak di keperluan dahay sid hizaditi. Sid ngaran di Yesus minta dua menerima kasih ako. Amin. Nah, sahabat biano, sahabat kabupaten Mesok. Nah, timan bahay de ihuku-hukud nunuka pelajaran di toko melalui pelajaran sahabat biano itu warut udu mengungsikan cerita Yesus ataupun positif pahompit di cerita tentang di Yesus nobus dosa di toko. Nah melalui pelajaran itu popelo Quran it fasa di toko do pahompit positif di habal kebenaran habal kemasihan supaya ada sokowe itu dunia selamat nya varo bahasa dau Quran positif. Nah mazo sitit pelajaran sitit mukadimah kasiti untuk pekongsi ataupun pasasi tentang di Yesus perlu toko do masa di Quran ibana bahasa di toko sidong kepasan toko Quran Yesus dan minanimban di bahasa di toko kepasan toko igulu toko apa no tutut toko di Yesus selepas dan no tutut toko no. Sebagai satu contoh barangkali yang kita ayat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 menagi Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Nah itu minuturan tentang Quran jaminan di Yesus tentang itokau apabila kau tutundau sebelum kau tutun. Nah apa kau tutun toko di Yesus itu kau memang kau sejarah toko kepatasan. Udun toko berdosa sudah pasti calon-calon toko neraka bakal apa tanya. Tetapi secara dan kau tutun toko di Yesus secara toko kepasan toko sepenuhnya. Nah tinembus toko di Yesus melalui anugerah daun karunia kasih karunia di Yesus. Jadi untuk penembus do pelajaran itu, si pelajaran keso pelajaran Isnin, kita juga kuasa yang mengubah oleh kesaksian pribadi. Sundu dino kadapat menimban
di keposition di toko keposition turun vokon melalui di vaza di toko pendiri dan pasasi di turun vokon. Jadi bagaimana ku ya ada cukup seterusnya terus simpan toko pada toko si di Elder Saumin biar ada masuta. Terima kasih kesempatan Elda. Selamat hari Sabat. Nah, si tadau dot hari Senin diti. Obitonku kemari toko Sokoviai Irino varot sundu menimban gama toko sumasi varo sundu kasih poku kasih toko Sokoviai bahwa varo sundu di kinoringan mamong si tangga-tangga toko varo tuturan obitonku iti hal it murid-murid Yesus insan tadau yoti diti minamanau nokorikot yoti si daerah dot Samaria minapit sino sodop podiri mogihim yoti tintoronon omodop nga urun Samaria emot na po yoti murid-murid Yesus kadyoti iti urun Yahudi diti amo avantang kadyoti nehlaan dioti dot iti urun Yahudi sid penghitungan dioti iti urun Yahudi keinginan dioti. Nah, itu turun Samaria, amin ang ada hak dotodopon. Jadi nokohungot murid-murid di Yesus. Nokohungot yoti irogi minamoros yoti si di Yesus tentang hal dina pinalapor yoti tentang dit amu dot notorima yoti modop sino yoti miduvo minamorosi di Yesus jadi abasa toko diti si Lukas Sizam ayat 54 iboros yoti tunokohungotno o Tuhan ong engin kono momoros okoy dot paratu dot tapuy antad sid avan tu mananus dioti kadit boros it murid Yesus irino it Yakobus Yohanes it anganak dit Zebedeus Elda mananus dati mana paraat it boros di taraat jadi nut tempat Yesus atau nut ya ampat Yesus kumadioti kadi Yesus okon ko ya dino gamaon niko kadi Yesus okon ko ya dino gamaon niko ka nadi minoduduk na Yesus atau ni pemot daw it samod kumadioti di Yakobus di Yohanes it murid-murid daw tu ehlan di Yesus ong ino gamaon dioti okon ko avantang. Nah, mantad siti pepemot na Yesus kuma di toko Sokoviai
irino okon ko it hungot it kuvo toko yumbal toko tetapi it samod i pemot toko idahak toko kumadit turun vokon atau ibahagi toko kumadioti jadi rontob posino sid kumadho. Na sebelum do Columbus itudukan di Barajalon toko di Sabat biano na mersoko do selamat hari Sabat, selamat sarap kuma di toko viai it mengining ditudukan di adaw biano. Na it tudukan di Balajaron toko inono it adaw di hari Selasa na itulo ditudukan dino menuturan dituturan kanangan ko i Yesus. Na tungod pinay ko sa koviay sid tuturan diti kabarajal toko ilan di toko dot isay ka ipanginjil atau imisyonari dit nako guldo banal do nasuhu di Yesus do pahabal dit habal do kapasihan na inasuhu diti yoti dino okon ko antad sid hopadam duvoy kinaruhangan di Tuhan Yesus okon ko antad sid ongulun dit adaid nosong bozo-bozo di Yesus na isay kayo ti dino. Na yoti diti it ulun dit amu opunong tuno suwangan dot rogon. Na abasa tako ituturan diti si Injil Matius ayat kavaldo duwa na padam bado sampai duwa na padam sizam. Na pada duwa ot ulun dit nasuwangan rogon dot sinumamong di Yesus. Na iso untad dia ti dino banal ko orangit banal ko arampus banal ko kendorosi ikabuatan na daw na itong ulong sinod watas dagara sa dino itulun diti opitiman po dia ti dot mamalud dorantay ilongon mangadsip dot basi ithakod nga irantay nga oputut-putut kalabo siya sido na itulun diti sada pa daw merimpanaw sid kaladabangan sidong o kaburulan dot asa sulong-sulong mabadabas pibozoon dot mengingigizak mga damat dit inandaw kon diri dit batu datong tarom na horotizan to no dot ikapotizon dit ulun diti bana ko ususa asansara yosido opogos yosido sabab irogon inokosubang sid inandaw ot minongwasa daong na topot sira do nakasamong Yosido di Yesus ikaposizon kabuatan no daw dino na simbanan o punong no nulit no ipangitungan daw o kon no ko yad to ko igulo no siliw no Yosido dot ulun do vagu na tungod pinay ko sa koviay kuran ka igama di Yesus do minongol lingos dit ulun dino na abasa ko ituturan diti sid Injil Markus pasal 5 ayat keso sampai 5. Na sid tuturan diti Yesus minonunsub di tongorogon dino kosuwang sid ulun dino pinalabos dia sido antad sid inan ditulun dino iryogi irogon dino mininda mo dot sumuwang yoti sid bahanan dawagok na nakusubang po it rogon dino sid bahanan dawagok na itong wagok dino minigugusano sid ruhukon tumuhop sid libotong sampay nangol dunod na biano itulun diti o kon ko bay korontob ko ikabuatan no daw atau iguwas daw ng bosihan inay nga ipangitungan ipurimon
ikosipan nga numbasihan ni Yesus. Sebab antad sid kasunduvo kasianon di Yesus. Na norongaw pa dito ngulun sid kakadasan dino minimbuldayo na yati. Tu mimot dot kuran at kinolilingasan ditulun dino subangan dot rogon dino. Na nuno ka o kinimatan diyoti gam ko itulun dino magomagom no sid samoklit hakod di Tuhan Yesus tu kakal na mangining kakal na mangining dituturan di Yesus. Na gam koyo ti dino kisuldong no nolit no it pangitungan daw. Na hiza dino Yesus dino sinunsub magidu dito ngulun sino. Na itulundit nilabusan darogon dino kadao mozo ko ikaw ka na kuran kait ambat ni Yesus si dudong dino na imot pa ko si Injil Marcos 5 ayat 7 sampai 20. Na ya dito boros di Yesus kada nakivazo daho ulina sid valainu sid kampung nu sid kaborisan nu borosano dioti si dioti isongkuro ika gazo di ketulungan di kinoringan sidikaw igama daw mon yan dikaw ka di Yesus. Na itino it onsi di tudukan di rajalan toko biano ito ko diti nasuhu di Yesus dot pahabal menuturan sino kinuruhangan dito ko ataupun isay kami po itulong dot kanangan ko Yesus kanangan ko sundu di Yesus kanangan ko kasianan di Yesus kanangan ko kabantugo di Yesus. Na ito ko diti andang dot amukirad to ko doyad ko gama dito nga murid-murid ataupun ikinaruhangan di Yesus da palembus dituturan diti. Topot kalapat to ko pentalang di Yesus ikinoringan diti melalui idit napurimanan takaw kandiri ipangalaman takaw kandiri bersama di Tuhan Yesus. Igama antad sid gama dau dot manamod di takaw na yad keno it napurimanan nafasaan kandiri ditulun di nalabusan daragon dino kibuk tiyalo dot Yesus dino banal na ko kinoringan banal na ko osundu asamod na yad na ba diti it omitan dito ko yad na ba diti it inagomon to ko dawaza to ko manuturan sidong kinorhangan dito ko kanangan ko Yesus sampai ibaza dit ulun dinalabusan daragon dino pasasad di habal kabasihan dino ihopo di kota sinod timbang dot botong de Galilea nga nakotorima dit kabanaran na rontobya dino konsapatan. Na konsapatan si kinuruhangan dit palembus ditudukan diti di tudukan dit sekolah sabat toko na sid kelembusan ditudukan diti na kibara si Yesus sid tudukan diti dit pasasi sumasi kono dit hal-hal dit nakajadi inapatangan dinemot di ko napurimanan di ko okon ko baik ko soro-sorohon atau wavalon inay napurimanan to ko kondiri apa Columbus iti yad ko it sid nasurat sid Injil Yohanes keso pasal 5 ayat kahapodom 3 itinoy isot ayat dot suwang sid tudukan to ko sabat to biano kanangan ko it no surat siti dot sebagai ayat dot penimpunan to ko ayat afalan
na yadine baros daw. Iti surat diti perikoton ko sidikaw. Inakasip no si anak da kinaringan. Supaya edan dikaw dot na sangano no dikaw ikopasijan penlait. Na sidhal diti itina isasi takaw si dulun. Ibahagi takaw si dulun. Ipele takaw si dulun dit hal dit koposizan antad sid anak na kinaringan dit nano takaw inanoy koposizan penlaid. Na iti akan ko bay ko alolohon, sorosorohon, atau gamagamaan takaw tapi mazari tango tudukan dit no katarang diati na gumuit na gama di Jesus dat jumadi dat saksi dat banal ko akan ko baik ko sorohon tetapi banal ko nakajadi sid ulun vokon atau terutama sid dito ko kondiri id ko si pantako kondiri na sid varat akapirat ayat sid nasurat sid Isa Yohanes pasal ke-5 ayat sid kahopodom misos kahopodom duvo. Na basahan ko itina iboros do kinaringan di kososizan daw dino. Tinahakan toko daw dot koposizan penlaid tu inono koposizan dino na may sid anak daw o kotorimaan toko. Sebab ino no it ulun dikasip sid anak dot kinaringan dino na ino no it kanu di kapasisan penlaid. Na tepat itulun dit amo kasip sid anak dot kinaringan asot kapasisan penlaid. Jadi natadahas dot kanu toko dot kapasisan antad sid kasip sid anak dot kinaringan ino no it Yesus Kristus isay takasip na amukano dit kapasisan penlaid. Na ang varatulong mga duat dat sidito ko ikaw kaninay Quran. O varano kat kosipan no dat ikaw din nakasalamat atau kotorima di kapasisan penlaid. Na Quran itimpa toko. Varot timpa dot ade apa mailan iti. Salamat keti, amo keti. Atau varano timpa dot ay ang pamatontuan iti. Magkalukalu giti ka. Kasalamat iti dati beti ka. Iri givara no timpadot ay ambok ako kinaringan iti ka. Na ogumuit hobo do tulun. Ogumuit na hobo do tulun dot kanangan ketit kapasisan penlaid dit anu to ko antad sid anak do kinaringan ka di sid kitab diri it antad sid Yesus. Jadi ang akon kantad si Yesus na itongorin iba atau ulun amo toko kanu dot kapasisan pendaid misuhut dit baros dit ayat diri. Iri lagi akon ko humarap toko dit yad ko nunukait purimon dari ni bait ambok ko kinaringan kay ka. Subay ko rumikot toko si Yesus kasip na ya dinoit na vaza toko sebagai rin ibadat mangano ko menerima dit kapasisan pendaid antad si Yesus na ronto biadino it
hal si tudukan bahagian dat Rabu dete. Nah, sembunganku sid tadau Kamis it kihorogo dot timatan. Sera nosiriu tokono dot murid di Yesus warot bikin demoon di Yesus kuma di toko soko biay antawa warot itahak toko si di Yesus pasal dot manahak harati dau rumundun toko sid kesusahan di tongorun dino diturungan di toko hal rumundun toko susahan diti isot tunggungan di toko sokoviai abasa toko si Lukas Sizam duwono podom to ruminomoros isai nopo engin mozodohon nga poringan dau it keinginan kondiri om sanon dau isangkap dau dot rumundun di kan kasansaraanku om mozo ogi dohon kadi Yesus sitid ayat diti warot duvo binoros irino keso poringan tokou isai tokou omit kedua sanon tokou it sangkap Yesus pasal dit keso it poringan isai tokou iti napaditi hal dot itoko kondiri hal doriniba kadang tokou dot osumbung kadang tokou dot gumama sid keinginan kondiri om itokou mesiti varot samod sid hal dot sanon dot menantok dot sangkap iti hal diti mana menal kovagat harati dau ot varonot tunggungan di tokou om lumundun tokou ihal dit masalah di turun dino ataupun masalah di anggota dino. Nah, itino ipemot tokou kumadi tongorun. It vaza tokou gumama antawa it vaza tokou mozosid boros di penuhutan Yesus. Itino diti kadapat do menimban komposison di tongorun. Itit hal dot umundun kosusan apatut gamaon tokou apatut sususan tokou om apatut ibahagi tokou kumari turun pokon itokou tu nokotorima om mengasip di Tuhan Yesus itokou diti dinahakan dot hak dot agazo nosiriu di anak do kinoringan dan diti
abasa tokou si Yohanes iso ayat hopodom duvo. Abasa tokou bagus si Yohanes hopod ayat hopod minomoros. Rumiko toku tu ikou waro keposizan. Otopot boros kinoringan, otopot boros di Yesus. Rumikot Yosido sedit pemogunan supaya itu koditi waro keposizan. Dari onuvan ku bagus si Yohanes hopodom 4 ayat 2 turu. Yopungku sidikau i kopion dusan om kasanangan dot ginavo. Tapi nasa kopiay. Ini makan kui. Gima tu Kristian tokono. Ipemot toko it vaza om kavazau di toko. It notori matoko mantad si di Yesus. Jadi irontop ku payadin. Nah, ya dari tapi naik ngawe, ening di toko, apa tu pelajaran, itu ni rahas dia ada Jukib, ada Somin, ada Masuta. Nah, ematan ku sendiri, Sokovia ini no, popelo di toko dot isai ka ang tepat no nanad dot komposisi di toko, siratok dot papi mata tulung. Nah, emat ku sendiri dot kasih pasasi toko di tuturan tentang di Yesus, nggak masa di komposisi di toko. Harati ong kira-kira nggak Yesus nepadinang it abin samud. Nah isi keposisian di toko nggak mesti abin samud toko. Oh Yesus nepadinang nggak abin tulung opohang. Nah itu toko sebagai adat murid Yesus, umat Yesus nggak apolu toko do cuma di dayat Yesus do opohang. Ong aluhud Yesus do maroboros nggak na aluhud toko do maroboros. Nggak Varot iso pangudatan siti si emotor siti pelajaran Rabu mungkin dapat tidak ada Elda Masuta pajalah siti sebab kasiti bersaksi dengan kepastian. Ong popelo toko do tulun tentang habal Yesus mesti toko sendiri ngavar kepastian di toko do bahwa kadapat di toko bahagian dina itu saksi di situ tulun pokon tuturan situ tulun pokon. Nah ipangudatan siti Ong sid keposisian no, ikaw to sebagai pengikut Yesus ingin ku bersaksi menuturan kau tudun. Ayakin kon aku do bahwa ikaw diti memang varo keposisian no. Sebagaimana ina janji di Yesus do bahwa itu kau diti varo keposisian apabila kasih toko di Yesus. Jadi tahap sudah ada maksudnya untuk semua mengambat titik pengodotan. Iya. Iga mata ko sumasi pasasi di Yesus ko menuturan di nunuit nagama di Yesus sid hizapo di Yesus sid magunan miampay di tong murid-murid daw sid nong samungan daw itong ulun di hiza daw do pahabal do kawasihan ko kabanaran na sudah tentu dat inana it yad ko tanda ko it apatut dat irikot toko atau isasi toko na ina din akon ko baik ko soro-sorohon koduk-koduan tapi nemot dit ulun na purimanan dit ulun dit terutama itu ulun dit na simbanit keposisian daw antad dit asot keposisian pendaid sampai varot nakaterima do keposisian pendaid antad si di Yesus. Jadi yad ko it nabaros ko dit laid dit
hal dit kurang jaminan kepastian. Jadi na iserita diti na nakatimpun si hijadi Yesus dit minanapul diri ni ba. Ya, yad kait duat dit nunukaot atau isay kait inogamon di ko si pantoko na inano i Yesus. Inano i ko si pantoko ito ko kondiri nga banal ko kasip pasti dat varo harapan dat kanu to ko posisan dependaid iriogi na ihabal atau ihompit to ko si ulun bukanit ko si pantoko dino dit aso na tongo simpang-simpang atau asa da tongo madko aavi ginawat ako inoinga navi ginawat ako dat sumuhut dit menerima dit anak na kinaringan ina na Yesus na rentob sino mungkin warapo tongo kinaruangan dat mangamong dit keterangan itu. Nah, konsepatan yang maksudnya mungkin baru pada tiap tambahan mentadil da juga tentang di pengodotan di nana diri. Makasih Elda. Kan ke tambahanku tetapi pengodotan. Sid itu ya bahasa tokoh Sid Markus tohru ayat apa dam turu. Yakobus Yohanes diti pinu nguranan di Yesus anganak dokorud. Anganak dokorud. Korud. Mad ketungoku no korotu itu git garal ni dahak di Yesus kumadioti anganak do korud ong korud mai ayatok mat kendor sing baro jadi idahku si di toko sokoviai mungkin baro dot penghitungan di pandangan toko sokoviai tentang di anganak do korud diti iya penting itu pengodotan diri tuh ketemu aku udah ongyat juga anak itu aku udah gufail kadang-kadang kadu mentok gufail enggak nah jadi dua turun itu tugam kok anak do korun ka Yesus nako kurmatu nah jadi tidak anak do korun tepat no Quran ba boko buatan dia tadi tuong matan toko situ pelajaran itu pelajaran Isnin nah iya tadi yang tepat no obing hongot ya tadi baik kok asat apa kamu tinahakan internetnya agam ko katasanan di tempat handa pun ada tempat jati nggak Yesus amu jadi ada kemungkinan besar hati dat sebelum pada nakoriket ya sini di tempat tina nggak ini nama tadi buatan jati sampai dat nalebelan di Yesus jati di sebagai anak dokorun ya mungkin baru pendapat tadi di Elda Samin na idhon dot horotisan banal lati ko yoti di sa pagyom nagaral di Yesus dot ang anak da korud o di dirat dati it ko huhungwatan dia ti dino jadi sampai Yesus kondiri nga imo ti kabuatan na dia ti dino dot ong yadino gama dot tulun dot mong Injil atau menuturan kanangan ki Tuhan Yesus amu dati banal avantang tu keinginan di kinaringan atau keinginan di Yesus igama mga habal di tuturan atau ikabenaran di nasidulun okon ko ya dinegama okon ko o di dirat banal ikahungatan inay nga sabay ko ngoluluhud tu itinay gama di toko manganu di ginawa di tulun supaya mangasip di tuturan di toko na gam ko o patalasan ko sid bad kait ulundit nasubangan dot
rogon diri nasarungan rogon na yati diti it keposisyon dia ti sebelum nakasamung sebelum nalingasan atau nasunsub di Yesus irogon na ikeposisyon dia ti dino dikuasai atau nakuasa dot rogon topot bila dot nalingasan na yati dino na ikahidupan yati dino nga kinoringan no yat minangwasa na igama dia ti pahabal pazazad sid ulun manuturan dit tuturan do Yesus sid ulun vokon nga ongo vantang ataupun ya vantang ikiningan tumalalui dit pengalaman dia ti kandiri isay kage matulun dot katama dot mongoguvail atau hudut kenoy ka sedangkan yati diti yati kandiri mengalami di keadaan dino jadi siti kekuatan dia tidak pahabal dit habal lokopasihan melalui pengalaman hidup bersama Yesus kandiri untuk jadina. Terima kasih. Na irin na ba akan kabay ko kalukuluhon soro-sorohon nga varat ako pero pribadi individu dot ki pangalaman akan ko baik ko it hizadit Yesus minsan ito ko kandiriti na tisom tiseti varat pangalaman dot pribadi melalui dit nunuka it nagama di Yesus ito ko nunuka it notorima ko si Yesus jadi itina it akan ihabal ibahagi to ko atau isikib to ko si ulun bokon atau akan tuturanan to ko supaya kahompit itong kinagumay do tulun antad sid nagama di Yesus terutama si dito ko kandiri na inano it banal ko varot mula ya varo hasil dat ola dat it akan ko mazoto ko dit nunui keinginan to ko tapi mazoto ko di keinginan Yesus suhudit Yesus kandiri. Na koncepatan it Sokoviay itong boros sebab Sokoviay na mga bantang na Sokoviay din ito pinako Sokoviay memang popular dito ko dot ang engin to ko do pasasi do tulun bokon dot tentang di Yesus perlu dot inagomon sid kaposisyon dito ko do bahwa ito ko no paditinga ulun do katutun na kinaringan. Ino lagi pinanadon do banal-banal kira-kira kama dito ko do mangasip do kinaringan supaya dito kon kumantong lantung. Na yan na madina itimuhon di Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Kadaw Sokovay dino tinulisku tu ikaw itkasip dit ngaran di kinaringan ataupun Yesus ka. Elan do ikaw no nga waro ko pasisan pendan. Arti itu ko sebagai saksi-saksi ataupun saksi-saksi di Yesus di pembunuhan diti mesti orang tisan itu ko bahwa itu ko no diti overut kepastian penlain itu ko sangat no kepastian penlain jadi konsepatan Sokoviay masaraman ko nabi no masa dito ko diti ya sebelum pada kepitan kisah toko tentang do tumuko toko po sumpayang pimpinan ko secara doa sumpaya toko kinaringan tama penton sa surga. Munsopet ako'y sebab di gaman umaga sa dahay, do selinay ako'y do marajal borosno, masa diti sikulan do sabat. Biana kinaringan, nunu na penilan dahay, di kurani pa sa dahay do jumadilsasi sid pamugunan diti. O polo patimpunon dahay, pinanadon dahay, biana Yesus dino sebagai adot nanadahay dot pentalangon sid pamagunan
bagaimana ikaw pasundahay, mesti dat kau bisa dikabuatan dari Yesus, supaya ada cuma ada berkat umat Tuhan. Ya Tuhan menambah kau supaya jadi keno sebagai muridmu, supaya ada dapat cuma ada berkat untuk ulun fakon cuma di keselamatan. Terima kasih Tuhan sebab nani tidur itu nombat tuno sebab sekolah itu kinapun kau mesti rakus dikau melalui ngaran Yesus menjadi gempa pas ada sekolah. Amin.